वगाळ म्हजे गोंयकार बाबण्यांदू देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक आनी देव बरी रातूय दिवं तुमकां सगल्यांक। आनी हो म्हजो व्हिडियो आमचे गोंयचे सीएमाक डॉक्टर प्रमोद सावंत बाबा। कसलें पॉलिटिक्स बी ना म्हूण कसलें ना। तूं आमचो गोंयचो सीएम म्हणटच ही आमची मागणी आसतात ती तुजे बली पावपाक जाय, कारण तूं आमचो गोंयचो राखणदार। खंयची पार्टी जावं ती दुसरी पार्टी वा वचून जाल्यार हांव सांगता आसलो, आतां सद्या पावर तुज्या हातींत आसा। गोंया पळयलां जायते जाणांचे घरांचेर बाबड्यांचेर वीज पडलां आनी देवान तांकां साल्वारूय केल्यान। खंयच्याय धर्माची जावं देवाची रुचना आमी, आनी तूं एक जावन आसता आमचो गोंयचो सीएम म्हणटच एक गोंयचो बापूय, सगल्यांचो मायपाय। तुवें तांकां सांबाळूंक जाय। देवाच्या आशिर्वादान ती बाबडी साल्वार जाली, घराचेर पडलें आनी तांकां बाबड्यांक जायतें लुकसाण जालां। आनी पावसाचो थेंब एक घरां उक्तीं दवरप न्ही आसा तेंय मोडोन वयता। देखून जाता तितले बेगीन हें तुमी युट्यूबार न्यूजाचेर पळयलां, जाता तितले बेगीन तूं तांकां घर सारकें करपाक ताका पयशांचो आदार दी। पंचायतींतल्यान पास जावन येतलें तें मागीर 6 म्हयन्यांतले 3 म्हयन्यांतले अशें न्हय, जापाचको तांकां घर सार करपाक तुजो आदार दी। आनी ती खंयसर रावतली पावसांत चिंतात, ल्हान भुरगीं बा आसतात, जावं तें घर तशें दवरलें जाल्यार आनी पावस सुबेज जालो जाल्यार मोडोन वचपाक शकतात। घडटा ते परी तूं बेगीनूच तांकां आदार दी। आख्खो गोंयचो राखणदार तूं। तशेंच पंचायतीनूय बेगीन आपलो वावर सुरू दवरचो। दुसरी कामां तुमची सगळीं फाटीं दवरात, पूण असले घोराब्यांचेर जायतें असलें निसणटण जालां घोराबे, तांकां वचोन आदार दियात। म्हापसा ते सायडीनूय जालां आनी आमगेले चांदोर गांवांतूय जालां हें घडल्या। तसोच आमचो चांदोर गांवचो MLA आमचो युरी, तो म्हणटा थंयसर आदार करतलो। तो एकदम बरो मनीस MLA जोक्यालेमाचो चेडो, तो सपोर्ट करतलो म्हाका खबर आसा। तरी पूण सपोर्ट टायम वयता, पूण जाता तितले बेगीन आनी पावस सुबेज जावच्या आदीं तांकां बेगीन वचोन आदार दियात। तशेंच आमचे पंचायताचे पंच मेंबर, सरपंच वचोन सर्वे काडले, 1 म्हयनो लायतले 2 म्हयनो लायतले तें फाटीं घालय तुमी। जेन्ना रस्त्यार एक्सिडंट जाता तेन्ना जापाचको हॉस्पिटलान एडमीट करूंक जाय। पुलीस केस जावपा जाय, हें जावपा जाय, हे पेपर सायन मागीर तेसो जावपा जायना। तें तुमी पेपर कोताय म्हळ्यार हे सायडीन मनीस मरोन वयता। पयलो मनशाचो जीव साल्वार करपाचो, मागीर तुमगेले ते सगळे FIR आनी BFIR। हे घोराबे आनी पावस सुबेज जावच्या आदीं तांकां घोराबो तांकां पोत्तून घोडपाक हें सगळें तुमी जाता तितले बेगीन करात। नाजाल्यार हो BJP मनशान सपोर्ट केला, हो काँग्रेसा मनशान सपोर्ट केला, फुडली पार्टी इलेक्शना टायमार तुमकां वोट तयार करूंक वचनाका। एक MLA म्हूण वचनाका, एक CM म्हूण वचनाका, एक तूं आपूण राखणदार म्हूण वच। ती आपल्याची गोंयची म्हणून वच। अजेंडा घेवन वचनाकात। कोण आम आदमी, कोण काँग्रेस, कोण BJP तेसो घेवन वचनाकाय। तेसो जाल्यार तुमी सपोर्ट करूं नाकाय। म्हाका डायरेक्ट बादशाह मिन फिलीप कोस्ता सांग, हांव आख्ख्या संवसारभर म्हगे मोगा बाब भयणांकोच्या डोनेशन काण हांव करतां। तुमी हे भाशेन करतले जाल्यार पार्टी घेवन वचोन सपोर्ट करतले जाल्यार BJPचो हेणें सपोर्ट केला, काँग्रेसान सपोर्ट केला, तेशें कोन्न वयता जाल्यार तेशें करूं नाका। तेशें करून आमकां कोणागेलो सपोर्ट नाका। म्हज्या आनिंगा रावन करूं जाता। देवाचें हें लायटनींग खंयसर पडटा तें कोणाच्यान सांगूंक जायना। थोडे म्हणटात हेजेर पडोन जालें, तेजेर पडोन जालें, लोकांगे जीब ती उलोवप ती तशें जायना तें। देवागे खंयचे कोणी पडटा तें। आमगे चांदोर जायते कोणी पडलां अशें 10 वर्सां आदीं हांवें म्हज्या दोळ्यान पळयलां। हांव हेच चलोन वयता म्हळ्यार ते सायडीन सायडीन माड आसलो, माडा पासून लागून जमनींतल्यान माड कातरोन गेलो हाय, पूण म्हजे पडना। आवड आसतलें हीं झाडां बाडां आहाय तिनी आपणाचें घेता एक पाटी। आमगे गांव आसा शेजऱ्यागे एक घर तेंगेलें, त्या घरां हिंग न्हिदलो आसलीं आनी दुसरो रूम आहा
तितू तेंगेल्यो गायो गायर म्हणटाय ती गायां बांदलो आसली हिंग न्हिदलोली दुसरे रुमा सायडी गाय आसली आनी ते गाय क्रॉस जातरी ती भितर उलटी तेकोन तेगे बाबड्याली सायकल आसलोली अशी तरेंदीर आनी भायल्यां 1 मिटर सून मोठे सायल आसलोलो तेंगे ते वीज त्या डायरेक्ट एशको वयल्या सायन उंटी बुराक जायन येद्दो मोठे बुराक जायन मनीस क्रॉस जातले दोग बुरकांतल्या क्रॉस जायन सायकली आड्डोले लोकोण ते सायकली आड्डोले आनी परत वचोन सायला लागोन सायल कातरोन सात जमनी भितर गेले हे लोकडां वस्तू आड्डोन ते वीज परत वचोन सायकली लागोन जर तर थिंग सायकल नासली ती गरू भरू वसोन कातरोन भितर न्हिदलो आहा तो लोक मरोन आख्खी फामील काबार जावपाची लोकडां वस्तू आड्डोन वीज परत वयता सदांच आसता रे आतां हें तशें घडलां तेंगे कारण पळय जालां तें आनी लायटनींग ओडून घेता लायटी पावोवन लायटनींग ओडून घेता जेन्ना चड गोड गोड माता सारको चड झगलाणी बी माता न्ही त्या दोन आमगे माय सदांच लायटी मिटर बंद कोताली कारण लायटी पावर लायटनींग ओडून घेता जावं मोबायल लायलो हाय चार्जिंगा कितें लायटी हें लायलो चार्जिंगा वो फ्रिजी वायर टेलिविजन लायलो आनी तें आख्खें लासोन गोबोर जाता त्या दोना ते प्लाग बी काडपा जाय मिटर बंद करपा जावं व्हड आसता रे तें सदां घडटा आनी हेंच आमगे माय गेले ते फाटी हें लायटी बटन बंद करून गेलोली त्या दोना तेगेलो उमरा पांय आड्डोन सोकला पण तेदो तेगे रगत बगत गेले घरा कोण नासले तेश कोन्न तें जालोलें हें म्हाका मगे मोगा बाबड्या तुमकां घडपा नाका सदां आसता रे थोडी कितें कोताय आपणागे न्हे मोबायल आयकून आनी कितें कोताय चार्जिंग लायताय आनी आख्खी रातभर न्हिदोन रावताय तिगे मोबायल चार्ज जायन ओवर हें जायन तो फुटोन पासून आख्ख्या घरा निसणटन जावपा शकता मोबायल चार्जिंग लायन केन्ना न्हिदना काय आनी दुसरें म्हळ्यार मोबायल चार्जिंग लायन केन्ना कोणा कडेन विडियो कॉलाचेर उलयना काय लोकल बेश्टें ऑडियो कॉलाचेर उलयल्यार जाता विडियो कॉलाचेर उलयल्यार विडियो कॉलाचेर तिगे पावर गरमी चार्जिंगाची तिगे उलोवपाची मोबायला गरमी पावरफूल जायन ब्लास्ट जाता बॅटरी तुमची तोंड बोण आहा तें पळय फेस देवान दिला तें सगळें वयतलें विडियो कॉलाचेर उलयना काय चार्जिंगा लायन सदां उडीक आसता रे तुमगे उलोवपाक गरमी ती चार्जिंगाची चड येता मागीर तुमकां कितें म्हणल्यार चायना मोबायल आनी कितें तें जायना एक लिमीट आहा ती लिमीट तुमी फॉलो करा मगे मोगा बाबड्यान हांव हें कित्याक सांगता म्हाका तुमी सगळे मगे मोगा बाबड्यान संवसारान बरी भाशेन रावलोली आनी आसलो सुसेगाद आसलो जाय म्हाका तुमकां कितें जालें आनी म्हज्या काळजाक दूख जाता म्हाका कितें जालें म्हाका प्रॉब्लेम ना खंयच्या टायमार मेले आतां तुमचे दुयेंस पिडाय ती सदांच हांव मुजे मागोता ती तुमची येनाका ती मुजे येयली म्हाका केसो गरज मुजे मागपाक हांव की देव आनी जेजू ना म्हाका तूं हुशाल आसलो जाय तूं हुशाल आसल्यार हांव हुशाल जाता म्हाका तुमगे जेवण हाण दुडू गिरेस्काय तूं कितू जोडटा कितें का तें म्हाका नाका म्हाका फकत तुमगे सावोदी भलायकी जाय आनी देवान म्हाका हें देणें दिलो हा मोगा बाबड्यान तुमी पळयलां कोणाक भाव भयण सगळ्यां म्हणटा पूण थोड्या भयणी म्हळ्यार राग येता ती म्हाका डार्लिंग म्हूण मानताय हांव तेंगे न्हवरेस म्हूण मानताय पूण तें जायना तुमगे तें मानप म्हळ्यार म्हगे तेशें करून मानप ना भयणी तुमी सगळे म्हगे मोगा भयणो काळजांतल्यान तुमचो मोग कोता ह्या संवसारान म्हाका तुमी खुशालकाय बरी भाशेन आसलो जाय आनी सगळीं तुमी कोण जाणटी नेणटी आहाय ती म्हगेली थोडी माय पायी भले तुमी म्हाका जल्म हाडना जाय पूण तुमी म्हगे माय पाय ग्रॅनी सगळीं आनी म्हाका चड मोग जाणट्यांचो कारण जाणट्यांगेली बेसांव पळय आसता तें व्हडलें नेणट्यांगे म्हणटा तें आतां मॉडर्न जालां गूड मॉर्निंग गूड ब्रो हाय सीस हाय ब्रो ही तर देवा उतर ना कोणाक कितें दिलें थँक्यू वेरी मच काबार थँक्यू म्हणो कितें जाणट्यां कितें दी देव बरें करूं मगे पुता मगे मोरगा देव बरें करूं आवय मगे पूत बेसांव घालून देवान तुजी हे दुडू गिरेस्काय खंयच्या व्हडलें म्हाका खुशालकाय आनी हे दुडू गिरेस्काय व्हडली म्हाका हे भाशेन एक जाणटे बायलेन जाणटे मनशान बाबा मगे मोरगाक मगे पुता देव बरें करूं देव बरें
देव बरें करूं देवा उतर आनी नेण्टेल्यान दिल्लेले बाबा थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू तिगे मोग आसना देवागे आशिर्वाद कांयच आसना तें एक नॉर्मल थँक्यू व्हेरी मच गुड मॉर्निंग गुड नायट गुड इवनिंग देव बरो दीस दिवं देव बरी रात दिवं देवा सांगताय आमी देवा आयज दीस बरो दी देवा आयज बरी रात दी तेदना देव बरी रात दिता तेदना देव बरो दीस दिता ही जाणटेल्यांगे उतरां देखून ही जाणटी आयज उसां कितू ती 80 वर्सां 70 वर्सां काडटाय आनी आतांची नेणटी टाट वयताय ते आमकां कोणा कारण देव उतरो ना आमच्या तोंडा देव उतरना जाल्यार देव आमकां कितें हें करतलो जाय जाय देव उतर घाले खंयचे वस्तूची हिंग कसली एक वस्त विकताय देखून जाल्यार तेंगे देवा नांव आसता कसली वस्त खावपाची बावपाची कसली वस्त देवा नांव कितें शॉप घाता कितें घाता देवा नांव आसता म्हाका बाबेणान तशें सीएम तूं बेश्टो लोकांन केलो मुस लोकांगे हेजी जाला सीएम म्हणून कितें पयलीं जाण जावपा जाय सगळे लॉजीक म्हाका शीक डॉक्टर प्रमोद सावंत मातशें चोय आयक हांव कितें सांगता रागा जायनाका ही नॉलेज दवर आनी जितले पळय एमएलए आहाय ते धूड आहाय मू लोकांन वोट करून जाले ते काणकोणाक कांय खबर ना शिकोन बुरूत ते एमएलए कायदो गांव सांबाळपाचो आख्खें गोंय सांबाळपा न्ही आपणागे कॉन्स्टिट्युन्सी आपणागेलो एरिया सांबाळपाची समज कुंकोळे कॉन्स्टिट्युन्सी आहा तुज्यान कुडतोरी वचोन सपोर्ट करूं जायना तिगे कुंकोळेचो कॉन्स्टिट्युन्सी आहा तो कुडतोरी आहा तेणें कुडतोरीचोय म्हापसा आहा तेणें म्हापसाचोय मडगांव आहा तेणें मडगांवचोय केश करून शेरींग दिलो ते भाव ते हे आख्खे गांवचे नाजाल्यार एकलो सीएम उबो रावलो तुमच्यान एमएलए कित्याक गरज आसली सीएमान गेलो आख्खें गोंय सांबाळपाचें तो हेड सीएमान गेलो आख्खो हेड आख्खें गोंय सांबाळपाचें तेजे देखून तुमकां कितें सांगता हांव जे कोण एमएलए आहाय ते शिकोन बुरूत बेश्टे लोकांक वोट करून तुमी निवडाय नाल्यार तेंक सांगता हांव इलेक्शना बसूच्या आदीं चिंतूं जाय आपूण कितें कोत्तो तें हांव हालीं कितें आहा तो तें आजी चिंतून रावता हालीं कितें आहा तो तें आज हालीं तें हालीं हायना पावसा तेंप जाला तुम आतां खंय स्मार्ट सिटी आनी स्मार्ट सिटी कोताय बेत घाताय आनी कितें कोताय पावसां लोक गाडयो रोडा सायडीक येयना कारण ती होणां पडयो पत्ती पडयो रस्तो कोसळटा ताका लागून रस्तो मद्यांचे चलयताय देखून तुमी हे भाशेन कोताय जेन्ना गीम आहा ते दोणा रस्त्या दामोर घालच्या आदीं न्हय दामोर घालच्या आदीं कंडिशन आसूं जाय कोणू रस्तो क्रॉस करून पायपलायन वता वो भितरल्या पायपलायन होणपा आसता ती पयलीं काम करपा जाय आनी सगळें काम जातरी त्या उपरांत तुमी दामोर घालपाचो तुमी दामोर घाताय वयताय हे सायडीन रस्तो होणो लागताय तुमी दामोर घालन केसो फायदो रस्तो लेवल आहा आनी केसो फायदो ते करोड तुमगे बोडसा मारपा ही सगळीं कामां तुमी पयलीं रस्त्याक दामोर घालच्या आदीं पयलीं करयाय काळजी क्लीन करयाय काळजी हुसपियाय पायपलायन भितरली आहा ती व्हराय नळ क्रॉस व्हरपाय ते व्हराय आनी त्या उपरांत दामोर घाले आनी तेश कोन्नाय हे भाशेन तुमी कोताय जाल्यार तुम अनपड अनएड्युकेटेड शिकोन बुरूत पंचायतीन जायत कोडीन चयलाय एक म्हयनो आहा म्हळ्यार रस्त्या झाडां काळजी माती पुळो आसता सोडेलो आसता तें उदक वचपा ती वाटो क्लीन करपा जाय काळजी सगल्यो हुसपिपा जाय क्लीन करपा जाय थोडी काळजी हुसपिताय रस्त्याची सगळी माती थिंग दवरताय ती काण खंय व्हरून उडोवपा जाय लुगराची रस्त्यार दवरप न्ही 5-6 तीची माती मागीर पोत्तून हांको काळजी पडटा हांको काळजी बंद थोडी कोडी पंचायतीन तुम पयशे धाडनाय 3 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान धाडटाय पास काबार जातरी अरे हांव आज काम कोन्न काबार ती गेले म्हाका आयज पगार जाय कित्याक आमी बेश्ट पळय काम कोताय रस्तो क्लीन करपाचे ह्यो ते गव्हर्मेंटा जॉब आसनाय ते बेश्टे कोणाक कोण ते दिसोड्यान वयताय तेंकां काम कोताय तेंगे पगार मेळपा जाय तुमी तांकां 6 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान पगार दिताय पूण तुमी हे पंचायतां कोताय तें दुसरे भाशेन
पंचायता लोकां दिताय तेन्ना दुसरो पूण बायल्यां पळय काम कोताय तांकां सारको पगार मेळपा जाय आनी थोडे कितें कोताय पंचायत आहाय ते 10,000 तो येयले जाय तूं तितून 2,000 भितर तें काम करून घेताय 8,000 त्या पंचायतान कोण 5 मेंबर आहाय ते हांगा वयताय हेंगे कश्टां पड ते बसून वताय तें जावपा जायना चिंत्याय आनी कोरयाय रस्त्यार कोणाय झाड जाताय कोण बामूण बडोळ भाडकार आहा म्हणटा तेगे झाड रस्त्यार येता म्हण तें कातूं न्हय कोण गरीब सादो मनीस आहा तेगेले झाड कातताय तुमी पूण भाडकार आहा तेगे केन्ना कातूं न्हय भाडकार लागना रस्त्यार झाड येयले गाडये लागोता त्रास जाताय लायटी लागोता ते कितले बरे झाड जावं तेजे हानी कातूर लायट बायट सगळे क्लियर कर रोड क्लियर कर कुडतोरी बाजारांतूच बाजार क्रॉस करून त्या दवडा कोणाय भाडकारा गेले आंब्या झाड आहा आख्या रस्त्याची तेगे प्रॉपर्टी आहल्यार दुसरे भाशेन रस्त्याची आहा म्हणटा तें गोरमेंटा लावता ते हानी कातोरपा जाय रोड क्लियर कुडतोरी फ्लोट आहा त्या दोना मागीर व्हडली गाडी बी हाडटाय व्हडली फ्लोट्स कोताय तेदो त्यो लागताय वयर फ्लोट क्रॉस जावपा मेळना तेका देखून ते आंब्या आहा ते कुडतोरी रस्त्याचे ते रेजिनल एक काम रेजिनल कोना रेजिनल तें वोटींग सांबाट आसलो म्हजी मुखार रेजिनल आसा ते रावलो हांव म्हाका कोणी वोट घायलोलो तें चोवपानी रस्त्या लागोता तो भाडकार जावं म्हगे भाव जावं माय जावं पाय जावं भयण जावं जावंय जावं नातू जावं रस्त्यार येयलो ते कातोले हांदे सारके रस्तो क्लियर तो बसी लागों जायना ना लायटी हांब्या लागों जायना ना कोणा लागों जायना कित्याक म्हगे प्रॉपर्टी गोरमेंटाक प्रॉपर्टी वयल्या तें कातुता तिगे भाटांतू कातूना तूं तिगे भाटां रोयतलो आनी सायडीन घर आहा तेगे घराचे तिगे आंबे हांदे वयतले आनी तेगे घर पेडा जातले हांव शेजाऱ्याक रावतलो तिगे हांदे मिगल्याचे नाका तिगे प्रॉपर्टीतूच दवर तेशेंकू हे हांदे सगळे क्लियर कर कुट्टोरी बाजरां इस्कॉला ऑपोजीट सांगोता ग्रावंडा ऑपोजीट थिंग ते आंबे आहाय ते उडोवपा जाय हांदी कातोरपा जाय दुर्गा आहा हें दवर कारण लोकां त्रास जावपा जाय न्हय काळज्यो क्लीन जावपा जायो सारक्यो लोकां त्रास जावपा जाय न्हय रस्त्यार लायट्यो पंचायतां पळय पंच आहाय तांकां न्हिदोन पगार घेवपानी पंचागे काम सायेंसा 6:30 7 जालीं तेजो लायट ओपन कोताय ते जाणा पंचा न्हू आपणागे वोडांत पासय मारपा जाय बाबा आमल्या लायट पेटना हुंयच पेटना कितें का तें तेणी चोवपा जाय शेजारीन आड्या वयले लोक वचोन कंप्लेन करतलो तें रावं जायना कारण तुमकां पगार फारीक कोताय तुम 12चे सरपियो आसताय हिंग आसताय थिंग आसताय पंचागे काम तें वचोन आपणागे वोडां आपणे चोवपा जाय बाबा लोकांगे कितें जालां काम वो कितें लायटी आहा कितें आहा हालीं लायटी येताय लायट पेटनाय त्यो काम पंचा गेले न्हिदोन पगार घेवपानी बेश्टेय न्हय पगार देखून हांव इलेक्शनाक कित्याक बसलोलो हे कामां लागोन पूण थोड्यां नाका जालें हेसो बरे भुरगे वावर कोतले आपणागे फ्युचराचे आपणागे सगळे कोतले तें तुमकां नाका जालें तुमी बोलत्याकूय निवडाय नाटाय आनी मागीर हाटल्यार रडटाय हुंगा हुंगा कोण हो सरकार आसलो कोण तो सरपंच आसलो तो तुमकां बरो करपी मनीस नाका वायट कोत्तो मनीस जावो बरें जेवण रांदीत तें घोस्ता तुमकां लागना पाड रांदीत तें जाय घराको बायलेन कितलें बरें जेवण रांदिलें मायन बरें रांदिलें तें घोस्ता लागना तुमकां बाराचे वचोन तुमकां घोस्ता लागता टेस्टी लागता पूण त्या बाराचे कितको रांदताय दुकरा वोस घान तें सगळें रांदताय दुकरा वशीचे ऑयल यूज कोन्नाय तें तुमकां घोस्ता लागता दोळ्यान चोयनाय तुमी किचनाक कितको रांदताय ते ग्लास सारके धुयनाय उदकां पास केले तेजे ग्लासां पिले पूण बायल तिगे घरा कडेन माय बरें क्लीन उदकान क्लीन करून रांदिता आनी तें हेल्दी जेवण कोलेस्ट्रॉल जायना बाराची तुमकां असो जेवण मेळटा तें घोस्ता तुमकां आनी पोटां दुखता दुयेंती जाता आनी कितें जाता रडटाय थोडी बायल्यां जेवण जेवन येताय आनी बायली मायक सांगताय म्हजें पोट भरलां म्हाका नाका बायलेन बाबड्याक त्रास कोण आपणाय गो बोटी सांगला लंडन सांगला भायर सांगला घोस्तान मेहनत कोन्न हितू पयश म्हूण त्रास काण रांदलोलें पूण ते बायलेन रांदलोल्यो मायन रांदलो तेका जेवणाक वेल्यू दिल ना बायल्यां जेयनिल्या फ्रेंडा बार खूंय हॉटलार बारार वचून मायगे जेवण आनी बायलेगे जेवणा वालोरू ना कसर केलो तेगे मेहनत उदकान गेली
तीन बावडे मोगान रांदलेले आपणागे पूत स्वता मेळ आपणागे गो स्वता अशें करून आसना. जायते तेंपान येता लंडन अमेरिका आनी गल्फ अशें येता. बायले रिस्पेक्ट करे, बायले बली वसाय बुसाय खबर उलयाय, फ्रेंडांचे बली काय ना काय मोग गुण जाता तुमगेलो. खाली कितें जाल्यार तुमकां बायल माय पाय भाव भयण्यो पावतल्यो, ते फ्रेंड पावपा न्हय. फ्रेंड तुगे बोळसां एक 2 रुपया आसल्यार तुका सोदूं येतले, आनी तूं लाचार जाल तुका बोळसां 10 रुपया न्हय जाल्यार तुका सोदूं येवपा न्हय. कोणाक पयशे ताका सोदूं येतले. पूण बायल तुका पयशे आसूं आसनाका, ती हाल कोणा कडेन तरी काण वो आपणें कितें तरी विकून वो आपणें फॅमिली कोतरी मागून तुका पयशे आदार कोतरी. पूण हे फ्रेंड पळय आपणाक पयशे आसल्यार दिवन आवय मोको न्हय, एक खाता म्हळ्यार पयशे ना. बोळसां पयशे भरपूर आय पूण न्हय म्हणटले. हें जाय जाणां घडोवं आहा. कोणाक ती 100 रुपया दिले हुशेन, दुस दिसा तो येवन बाबा 1-2,000 दिले, रोखडो तूं वयच पयलो आपूण दिता म्हणटलो. आनी तूं वचपा मुकोळ जाल्यार तुका तोंड दाखोवपा ना. मागीर तूं वयता तूं त्या 2,000 लागून रावतलो. अशें करून जाय जागोताय. थोड्या फ्रेंडा बाराची घेवन गेलो म्हण तूं कोणाक वयलो पिवपा बसले, तो काटा मुतूं वयता, ती सायडीन वयता मुतूं वयता आनी थिंग पिता. तूं खबर दिवंक आसना, तूं तेका बारवाल्याक तेका उलयता, आई मिनी नीला त्या खायात त्याक दिया शेक साथ दिया, तिगे आ इतल्या फ्रेंडांक घेवन यो म्हण आपणा नांव सांगनाका. तूं बेश्टाय बाराची भितर सर रे आनी डायरेक्ट भितर सर, अरे बादशा तूं केदो येयलो अशें करून उलय. आपूण पयलीं म्हाका फोन केलो म्हूण सांगनाका. ती मुतूं वयता थिंगसा फोन एक मुतूं जायना हो फोन करून फ्रेंडा पळयता तुका काबार करपाक. त्या काटाय झूंक येताय जाय 4-5 येताय आनी भितर वताय, अरे बादशा केदो येयलो कित्याक काय तूं उलयताय. आनी तूं काटा यो यो बस 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 बरो आहा आनी कित्याक तूं उलयलो अशें करून तुका काबार करताय. तिका 200 रुपया दीस पेस जावपा आसलो तो मागीर 1000 बोटा. आनी तिका पियोन तुका गाळी मारले, तुका नाक हें करतले, तुजी होंकाण मारले, तुका मागीर सांगतले. हो तूं एकल्या 10 जाणांक दीस सारी करपलो. अशें करून जायते घडटा. बुद्धी बरें वसाय घराको एक बाटली घेयाय, बायले सांगाता माय सांगाता तें मुखार पियाय, ती कोण हाडपा न्हय तुका. पूण बाराची हिंगा थिंगा वचोन फायदो ना. वयल्यार रिस्पेक्ट ना. आनी कोणागेली झगडी हाटी वयली झगडी मागीर तुमकां कोणाक घाताय, तुमकां त्रासां घाताय. कितें तुजां अशें वचोन गोंय वचोन भिकार जाले आनी ते भिकार तुमकां जालें न्हय, तुमकां तेणी भिकारी केले कोण गोंया थोडे आहाय ते. आनी हो म्हगे व्हिडियो आयकोन थोड्या मागीर राग येता. जे थोडे गोंया पळय हाय ते मागीर गाळी मारताय म्हाका. जाय जाणां कोताय अशें करून. तांकां लागता कित्याक ते भाशेन कोण लंडनसान येतालो, कोण भायर सान येतालो, कोण अमेरिकासान येतालो, कोण बोटीर सान येतालो तांकां रावताय. म्हगे एक फ्रेंड आसलो गोंया गेलो ते फाटी मेळ्ळो. आरे गो दीसभर एडों भोंवताय हेगे देरां तेगे देरां हिंग पिवपा थिंग पिवपा आनी दीसभर ते कडेन पयशे बोडसां हजरांनी 500 नोटां 2000 नोटां. आरे म्हणे तूं कामां कांय वचना, हांवें केन्ना चोयलो ना तुका, तूं सदां अयशीं दीस तुका हितू पयशे कशे रे. आरे म्हणलो आहलो तूं कितें जाणा बादशा म्हणलो आहलो, गाळयान उलोवपा लागलो म्हाका. आपणा म्हणलें तूं कोंता येता तूं थिंग भायर चोड शेपां सांगता म्हाका एकली अमेरिकानागे बायल म्हणलो आहलो. म्हळ्यार हुंच ती सांगना तुमकां गोंयांतूच हुंच ती खूंय ताका पयशे बी दिता. ते गोंय अमेरिका आसता ते जाणा कळ्ळें तुका. तो ते पयशे धाडटा, गो पयशे धाडटे बायले गोंयच्यान खूंय मोटा कितें काडटे ती काडटा ताका पयशे धाडटा. आनी केन्ना टायम पास जाता तो तेंगे थिंगाय वयता. आनी तो आंकवार भुरगो आनी ती काजारी बायल ताका भुरगीं न्हय. हेसो जालो देखून तूं थिंग रावता 4-5 वर्सां, बायल हिंग रावता, बायलेकूय हॅपिनस जाय नाजाल्यार तूं बायले घेवन वच. हेसो जालो आसता. तुमगे जड्डो जट्टे हाताय घराको बोट्टे चलयताय. हांवें फोट्यो उलयना, हें सदां देंव उलयता. आनी म्हाका नाका तेंकां हें करपाक तेचें नांव हें घेवच्या. म्हळ्यार हे भाशेन तोच न्ही जाय जावं भुरगे आहाय हे भाशेन, जाय जावं भुरगे आहाय. आनी हांव म्हगे व्हिडियो चोयता आसतले तांकां तीं घोडपडी दिताय तांकां लागतलो हो व्हिडियो. आनी हिंग कोणें भुरग्यान देवून म्हाका गाळी मारल्याय तूं तांकां कळटलें आनी तुमकांय कळटलें कोण भुरगो तो. कित्याक जो व्हिडियो म्हगे लागता न्ही तोचे भुरगो म्हाका गाळी मारतलो हिंगा, तो मनीस दिता हांव. आनी आतां हें उलोवन तो आयकिल्लो जाल्यार थिंग कमेंट येवं करपा ना, कारण आपुणूय लोकां लागता देखून म्हाका अशें करून उलयचें पडटा. म्हाका जाल्यार तसो इंट्रस्ट ना रे लोकांगे बायलांगे पयशे आपा गामीचे तेंगे कोश्ट करून तेंगे घोव बाबडे कोताय दीस रात मेहनत कोताय.
त्या पयशा म्हाका लायक न्हय. म्हाका जाय जाल्यार कोणा कडेन फोन करून मागतलो, बाबा आधार दी रे मागतलो. पूण अशें करून ते थिंग रावन तेंगे बायलांक पयशे मागोवन खावपाक हें म्हाका जायना आनी केन्ना नाका म्हाका. आनी देवागे शिराक म्हाका असो नाकाय. म्हाका कोश्ट करून जाय, म्हाका कोश्ट करून जाय. आनी तूं आतां म्हाका फोन कोता, मातशें फोन कोनाका. मागीर म्हाका तुजें नांव घेवचें पडटलें. फोन कोनाका, तूं म्हाका डिस्टर्ब कोनाका. हांव तुजें नांव घेतलो. नांव घेतलें जाल्यार मागीर आख्या संवसाराक कळटलें देखून मातशें राव मगे विडियो काबार जा बसून. तुवें आतां विडियो चोयलो आनी म्हाका तेची गाडी मारूं येयला. आनी आतां दुसऱ्या मोबायलाचेर हांव तिका रिकॉर्डिंगूय कोतलो आनी तें वायरलूय कोतलो आवड आसतर. देखून टायम घे. जेन्ना हांव मगे कितें उलयता तेदोना म्हाका डिस्टर्ब करूं जायना. पयलीं भाशेन हांव पयलीं हांव तुका अशें हिंग गाडी मारतालो आनी कितें आतां तें मानव. आज समतें तुमकां एक्सपोज करपाचें. तूं हिंगा जीर आहा, अगो चोय, तुका लागलो मरे अगो चोय. आपणा म्हणटा आनी कोणा म्हळा हें कर, आपणा नांव घेयलो ना कांय. पयलीं तुमी मगे मोगा बाबड्यान कितू जावन चोयताय हिंगा भायल्यान रावन आनी ते मागीर हे भाशेन कोताय. लागलो म्हणटा तेंकां कित्याक सोत उलोवपी आनी सोत सदां कोडू लागता. कित्याक कोणाक भिना. होगत भित्तो रोजनार बाबा देवा. हेच्या पयलीं केन्ना फोन केलो ना, पूण तुमगे नंबराचेरूय पारकिता आनी तुमगे फोटाचेर पारकिता. पाक्क तुमगे फोटो येता जाणा. आनी चिंताय मगे मोगा बाबड्यान आय लव यू तुमकां. काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. कारण तो बादशाह एक एक विडियो एक एक म्हणटा तुमगे काळजाक लागता. बादशाह सदां सोत उलयता म्हूण आनी बरें सोत उलयता आनी असो पात कांदो मादार नाकाय. ह्या देंवचार तुमकां नाडूं येताय. ह्या देंवचार तुमची मोग कोनाय. ह्या देंवचार फकत तुमगेले पयशे खावपा मोग कोताय. नाजाल्यार चिंत, तूं 10 वर्स सोडलें, 10 वर्सांनी हो भुरगो 10 वर्स ल्हान तुजे पयली हो तुका काजार जातलो, तुज्या मोगान पडटलो. हो फकत तुका पयशां लागून, हो फकत तुका पयशां लागून तुका ATM बँक कॅश दवरलो. आपणाक जाय तेदो पयशां गरज पडी तुका मागिल्ली. तुका बेश्टें मोगान उलयलें हालो डार्लिंग, शाना, रानी, कुकू, शाना म्हण जाल्यार तूं फुलोता, पापड जाता. कायलीचे पापड घातली तेलाची फुलोत कितें तूं फुलोता. तो मोग कोना, तो तिका ATM पयशां मोग कोता. आनी आयज रातिको तूं पियोन म्हाका गाळी मारतलो. पूण गाळी मारूंक कांय ना रे बाबा. तिगेले दुसऱ्या मोबायलाचेर हांव रिकॉर्ड कोता. हें कोता हांव. तूं कितें उलयता तितलें हांव तुका डायरेक्ट आख्या संवसारा मुखार हाडल्या रिकॉर्डिंग तिगे आयकलो काय दितलो. गाळी मातशें पयलें 100 पाट चिंत. मिनीन म्हळ्यार कोणटो, बादशाह म्हळ्यार कोणटो. कित्याक तूं जाणा हजारां लोकां मुखार हांव आहा. आनी मागीर तूं त्रासां उडलो कित्याक लागून. बादशाह ऑलवेज ग्रेट एन सगलीं काळजां म्हाका दवरलो आहा आनी काळजांतल्यान मानताय. जायतीं जाणां म्हाका कडेन गोंया आहाय तीं हिंग तेंगे घोव कोणू आहाय तीं हेल्प मागताय, आदार मागताय. बाबा आपणा एक घोव कितें कोता, कोणाक घेवन भोंवता. बाबा आपणाक एक बायल कोणाक घेवन भोंवता हें जाताय. तेंगे हिंग हांव वचना. तें कितें कोता तें कोन्न दी. बाबा म्हाका खबर ना रे आतां सिटीन वचना म्हणटा. तेंगे पर्सनल तें कितें कोता तें कोन्न दी. जेन्ना म्हजी वाट येयली जाल्यार मागीर तेका हांव दिता. म्हजी वाट येयली जाल्यार मागीर हांव तेका सोडना. वाट येयली जाल्यार मागीर तेका हांव सारकें सगळें संवसारा मुखार घेवन येता. आनी हाडटा आसतना सारकें सबूत घेवन येता. बेश्टें येयना, सबुतांचें हाडटा. आज एकल्यान केला. पयर विडियो केल्लो कोणाचेर. आज ते बायलेक घोव आनी बायल शुक्रारा मिसा गेलें सकाळीं. ती बायल आनी ते घोव फाटल्यान रावलें आनी तो उण्या म्हळ्यार 5 दांग मारले. टाक टाक करून दांग मारून इतू डिस्टन्स तो मुखार पयलीं गेला. फाटल्यान ती बायल आनी ते घोव सदां तेजे सांगाता वयतालीं, बाराक वयतालीं. आनी ते बायलीन कुमारीन तेगेली फेसबूक प्रोफायल ब्लॉक केली. आपणाक फोटो बी काडून ऑलरेडी हांवें काडून दवरलाय मुगो सगलें. आतां थंय फेसबूक ब्लॉक करून दवरलें कितें जालो प्रोफायल. आनी आतां तेणें तेका सांगिल्लें मुस्ता
तूं आमची बारय नाका मिन्नान गेले जाय मनीस आय आमगे पतून फोटो काडले ऑलरेडी फोटो आहाय मोकडे पूण आयज पासून हातो तुगे फोटो मोको हा तूं कितू डिस्टन्स रावला आजी ते दोगांय बायलां मुखार कितू डिस्टन्स रावला ते सगलें गाडयेको पयलो वचून ते सगलें मुगे हा हांव प्लॅनिंगाचे मुगे मनीस खंयची कोडी आसताय आनी कितको भोंवताय तेतूं कोणा खबर आसतना जेजू येतो मू एक वस्तोरी सांगलो हूंय आयज हांव तुमगेर जेवणा येतलो आनी ते वस्तोरीन हूंय बायरीन जायते रांदिली आवय आज जेजू येवपा जायते रांदिली केन्ना जेवूंक ना तेसोलें जेवण हाण तेको जेवपा जायनासलें पूण लोकांक रीण काणान देवा लागून देव येता म्हूण ती रांदून दवरली रीण काण कोण हूंय भिकाऱ्या रुपान येयलो तेका धाडायलो जेजू येवपा तुका तूं मार्गे जेवण दुसरो कोण बुशीकार जायन येयलो तेकाय धाडायलो कोण आनी कोण येयलो तेज्या कडल्यान धाडायलो जेजू येयल्लो ना जेजू येयल्लो ना बेजेसां मना कितें उलयली आनी कितें बेजेसां जाली रातीको न्हिदोंक गेलो कोडी सपना जेजू येयलो जेजू का बरी जगोडी तुका लागून आपण हितू रीण काडी हितू जेवण रांदिली हें जालें तें येवं ना जेजून सांगिल्लें 3 पावटी येयलोलो 3 पाटी ती म्हाका धाडायलो पयली पाटी आसूं फॉरगीव केली दुसरी पाटी फॉरगीव तिसरी पाटी धाडायलो ती सोजमोली जेजू आपणागे रूप घेवन आपणा मुखार येतो म्हूण जेजू त्या भिकाऱ्या रुपान तिकायचे रुपान येयलोलो जेजू नाकाल्लें जेवण जेजू जाय आसलोलें तूं गरीबां आदार पळ दिता तें आपणा पावता देखून जेजू तेंच्या नांवान येयलो जेजू हेगे जेवणाचे हा जेजू थिंग बसोन जेवण तोंडा येता जेजू तो जाल्यार तुम चिंतयाले जायते पाटी काजरां कोणा गेले कोणू सांगनासतना तेंगे काजरां एंट्री मारता सांगनासतना तेंगे काजरां वयता आनी जेवणा बफेचेर जेवपा लागता तेका धाडायताय तुका कांय इन्विटेशन ना कांय ना तूं आमगे काजरां येयला आमी अमक्या लोकांक जेवण केलोलें तेका धाडायता आरे तो जावन आसा जेजू तो देवा गेलो गेस्ट स्पेशल जे पळय तुमी सांगोन पळयले ते इनवायट केलोले ते स्पेशल आसले वो सांगनासतना जेवणा तुमगे भितर जाता तो देवा गेलो मनीस आनी तेजे दिसा तें ब्लेसींग मेळटा पूण तुमी तेका धाडायता देवा धाडायलो तेका धाडप म्हणजे तुमी देवा धाडायलो भायर गायलो ते पोट बुजितले वयल्यान बरो तुमकां आशिर्वाद दिन वयतले काळजांतल्यान देव बरें करून म्हटले तुमगे काजार जिवितां तुमगे भुरग्यां जावं हें ब्लेसींग दिन वयतलो पूण जे पळय इनवायट कोताय ते येतले भरपूर पितले भरपूर हें हाडलें तें हाडलें गिफ्ट दितले थँक्यू म्हटले वयतले ताट तेंचें नांव गाडी वतले पूण हो गेस्ट येता तो स्पेशल त्या गेस्टा सदां रिस्पेक्ट करपा जायो आमगे क्रिस्तांव धर्म हांवें चोयलां कोणूय धाडायना पूण बॉम्बे ती सायडीन जाल्यार धाडायताय आमगे धर्मा भायल ते धाडायताय युट्यूबाचेर जायते कोणी चोयलां इन्सल्ट कोताय तुमी काजरां जेवण सुबेज जालें अशें तुमी पेडार कोताय वो भरपूर हाच्या जायना तितू घेवन कोणाय मेजा पोंदा कोणाय टेबला पोंदा बेस्ट कोताय एसो मनीस एक येयलो जाल्यार तुका कितू सुमार लुकसाण जाता कांय जायना तो तिगे घरांत चोरूं येता कांय ना तिगे बॅगांतलें गोळ्या चोरूं येता जेवण जें पळय तें पोटाचें देवान सदां सांगिलां भुकेल्यांक जेवण दिवचें आनी ताका जेवण दिवप तुमी जेवण दिना इन्सल्ट करून धाडायता मागीर देवागे बेसां खंयच्यान पडटा तुमचेर हें चिंत्याय सदां तुमी जेवण घालपा नाय चिंत्याय तेदना तुमगे घरावेचेर बेसां पडटा जाय काजार जाताय काजरा आदी देवा नाक जालो वस्तू तुमी आपणागे कुडी संबोवन जोडाय कोण हे झाडां कोण ते झाडां कोण हिंगा कोण थिंगा कोण आकबार कोणी भुरग्यां जल्मा हाडटाय आनी हे भशेन कोताय ह्यो गुळी खाताय त्यो गुळी खाताय आपणागे भुरगीं जावपा तेजी प्रेशर हाडटाय ती डॅमेज कोताय पार्ट्स आनी काजार रात्री भुरगीं जाल ना तेदोन देवा अपमान कोताय ह्या देवा सोदूं रेतीर हिंग हे ब्रादर आपले त्या ब्रादर आपले धांवताय आनी देवान भुरगीं दिली ना म्हूण तुमी देवा शेण कोताय जेन्ना देवान तुका कुडी भुरगीं जावपा खातीर वस्तू तुका सगळें दिलां तुमी ती डॅमेज कोताय
गोळी खाताय हे एबॉर्शन कोताय ऑपरेशन कोताय आनी कितें कोताय आनी देवा कमाई जगोताय मोग कोराय हनीमून म्हणटाय तो काजरा दिसाकूच ती एक उमेद लायफां केन्ना चोय नासलो वस्त आहा ती त्या दिसा तेका लागून तो हनीमून म्हणटाय सेपरेट काजार तरी हे हॉल वो हॉटेल खूंय बूक करून तें पण तूं ऑलरेडी काजू म्हणा दोंगरार हे हॉटलां त्या हॉटलां हनीमून केला जाल्यार वो हनीमून आनी काजारा तरी तुमी कित्या वयता हिंगा थिंगा तुमी ऑलरेडी जालो 5 साली क्रॉस केली ती लायन लिमीट क्रॉस जाल्यार कोणाक दाखोवपाक ती उमेद येयली तुमगेली उमेद तेन्ना ते घरा कडेन देखून कोंबेगे गुडान देखून वचपाता दुसऱ्या आडी देखून हें तुमची त्या उमेद आसना त्या हनीमून म्हणाय तो फकत मून उरता हानी तुम सगळी हायन काबार गेले तो फकत मून हानी सगळी काबार पयली आज बुसा कोणे वस्तरीन चिपूट मान कुडी मिगे रगत काण चॅक पासून केलो ना आहा तेशें गोडोलें स्वीट रगत आहा तें हा देवान आज पासून हाडलो केस आहा आनी हें उतर उलयता आसतना देवान पासून म्हाका जाप केल्या आनी देवान प्रुफूय करून दाखयला हें उतर उलयता आसतना देवान जाप केल्या हेजेर तुमी नदर घाले तेच टायमिंगाची देवागे आवाज येवप म्हणजे हेजेरूय तुमी नियाळ करे जितले पावटी हांव उलयतां ते दोन देव म्हाका जाप कोता आज बसा वस्तूर जावं चेडूं जावं हांवें कोणाकूय कुडी समोर मिगेलो जोडलो ना कोणे मनशान म्हाका लायव्हाचेर रस्त्याचेर ऑन मेडिकल करता तुमगे एक डॉक्टर आनी मुगे एक डॉक्टर आज बसा देवान धाडो तेसोली कुडी आहा तेशी आत कोडी आड्डले आसतले आत कोडी हुंय तरी टच हुंय तरी बाय मिस्टेकीन जावं बसीचे हुंय आड्डलो आसतले बसीचे आसता कोणा बोका दोन वयर काडप कोणा हाती दोन वयर काडप ते म्हणटा आमगे बसीचे फाटल्यान बसतें कोली म्हणटा जाप आमकां लुकोवपा पडटालें आट लावपा पडटालो तें म्हणटा आमगेलें नॉर्मल तें कोणें सांगूं जाता तें हांव मानून घेता तें आमी जाण जायन करून आसलें जावं कोणा बोका दोन वयर काडप कोणा हाती दोन वयर काडप कोणा हुंय हात आड्डलो तें बसीचें नॉर्मल जाता ते सगळे कोता ओनी मुगे बॅड हितूल्यांकूच नासलो कित्याक झूप खंयच्या पडले हाटल्यान बसत्यांक ताली त्या दोणा कळ्ळें तुका न्ही बेगीन वचपा पडटालें बेगीन लोकांक घेवन हातीचे पासून चेडवां बायलां हे हातीचे धोंद्यारात जाम लांबून वयतालीं चेडूं हे हातीचेर आसतालीं म्हज्या म्हळ्यार खंय हात हाडटालो मिस्टेकीन तें कोण जाण जायन कोण नासलो तें नॉर्मल तें इंटेंशन आमी घेयनासलें देखून आजपास संवसारांत चेडवां बायलो
काळजांतल्या मात मगे मना तेसो इंटेंशन कांयच ना. जाय जाय हिंग पासून चेडूं बोडूं कोण कोण फोन कोताय आपयताय डेटी आपयताय हांव तितां वचना. जावं ती हिंग पासून घरी हाय ती देखून म्हाका आपयताय यो एन्जॉय जा आपूण हॅपिनस आनीक तेसो म्हाका इंटेंशन ना. तेसो जालो जाल्यार हांव गोंया पांय दवरपान हिंगा तेंच पयलीं हॅपिनस कोता आसतलो. तेसो मगे मना ना. जायत जावं वयताय कोण कोण मगे फ्रेंड हिंग वयताय सगळे आसता ते पूण मगे मना तेसो ना. आज बुसाय ही कूड देवान धाडू आहा ती आहा तेशा आनी केदोळ मनशान म्हजें नांव बी पेडा कोता न्ही त्या मनशान म्हाका खंयच्या मुखार हाडपाचो मेडिकल रस्त्याचेर करपाचें. तुगे एक डॉक्टर मुगे एक डॉक्टर कारण तिगे डॉक्टर हाडलो जाल्यार तूं गोट्या डॉक्टराक पयशे दिन मिन्ना हे भाशेन कर ताणें हात लायलो आनी कोणा टच केलो तेश कोन सांगो शकता. मंगलोय फॅमिली डॉक्टर वाटलो दोगांय गेलो रिपोर्ट सेम जावपा जावो नाजाल्यार मगे हाडपा न्ही हांवें मिगेलो हाडना कित्याक तुमगलो हेडे न्हू तो डॉक्टराय रिपोर्ट सारको आसपा देखून काळजान आख्खो संवसार मगे मोगा बाबयणा मानताय म्हाका कारण हांव कोण तुमी कितें म्हणटाय वर्जीन आहा वर्जीन म्हणल्यार कितें मनशाक कोणा टच केलो ना तेश कोन्न घाताय तें उतर म्हाका ना तुमी वर्जीन विजीन कितें घाताय थिंगा तेसो म्हणटाय तो हांव म्हणजे आज बुसा संवसार चोयलो ना ना म्हूण कोणें दाखयलो ना चोयला खुंयचे कडेन चोयला तो सांगता. ते व्हिडियोचे कोण म्हाका व्हिडियो धाडटाय ते युट्यूबाचेर ते चोयले आसतलो ओरिजिनल खूद म्हजी दोळ्यान पयलो ना. ओरिजिनल ते व्हिडियो ते नॉर्मल ते सगळे चोयताय सगळे कडेन तेसो चोयलो म्हूण हें जायना समजिले तुमी. जायत पाट चोयता आनी म्हाका बेजार जाता आनी मागीर तें चुकून हें कोता काट कोता जाय जा म्हणटाय बघा बाबा तूं चेका कित रे कोणवा कित रे तूं चेडवा लायक करना बायली लायक करना आमी कितू जाणां घेवन भोंवताय मरे एश कोताय मरे तेश कोताय तें तुमगेलें हिंग संवसारा आसतना बरें दिसता. मोत्री देवा बोले हिसाब घेवच पडटा. आज जरी तर तुम तेश कोताय जायत तुका देव दुसऱ्या सायडीन धाडटा. जरी तर तूं काजार जायन आपणागे बायले तें सूख दिनासतना तूं दुसऱ्यागे बायले चेडवां घेवन भोंवता जाल्यार तिगे बायले आनी दुसरो कोण हारायता. हे संवसारान आसतना मेळटा. तूं दुसऱ्यागे बायले हारायता मरे घेवन भोंवता मरे तिगे बायले बरी आनी कोण दुसरो मनीस येता तिगे बायले बरी दुसरो मनीस येता तो घेवन भोंवता. टेट फॉर टॅट ती तांणी कांयच ना वायट थिंग कांय ना. नदर माऱ्यांनी चोय दोळे उगड्यांनी चोय मागीर मगे बायल सण म्हाका गेली कोण हें सण गेलें तें तेश ना. दुसऱ्यांगे फुडार पेडा कोता तो फुडार तुका मेळटा. दुसऱ्यागे भयणी फुडार पेडा कोता सूख चोपता सूख पेडा कोता तेका दोन सुटा तिगे भयणी मेळटा. तिगे भयणी कोण तरी दोन सुटा 4-5 तिगे भयणीगे नोर जाताय कारण तूं दुसऱ्यागे भयणी फुडार पेडा कोता. तितू कांय डिफरंट ना. केल्लेच मापान केल्ल्याकूच मेवता. केल्लेच मापान केल्ल्याकूच मागता. बुडटा तो मनीस सदांच बुडता. बुदवंतांकूय सदांच फातराचें शीत. हें सोलें तुमी चिंत नाय बाबा आपूण हे संवसारान केश कोन लायफ जियेता देवा केसो लायफ लायक जाता. बरी करणी केल्यार तुका बरेंपण मेळटा. जायते जाण हे संवसारान गरिबान बायली कोण आसतना मायक पायक कोण आसतना दुडवांचो आदार दिताय. कोणा सांगनाय पूण थोडी आदार दिताय पब्लिसिटी करपा लोकां दाखोवपा आवय अप्रिशिएट करपा आवय ताणें मिन्नान 5,000 दिले ताका 10,000 दिले गूड जॉब ग्रेट जॉब वालोर मिनीन बाबा हांवें दिल्याय ते लोकां दाखोवपा दिल्याय ताका दिलो न्हय कारण ताका दिल्याय ती हांवें तुमकां लोकां दाखोवपा म्हाका बरी कमेंट दिवपा जाय अप्रिशिएट करपा जाय. पूण फ्रेंडीन रॉयसीन मास्कारेना सान दिल्याय ते म्हज्या 3 फावट सुबेज
ताणी कोणा बायली कळयलो ना, मांयक कळयलो ना, कोणाक कळयलो ना, आपणागे खोशेन ते दिले. देवान चयले ते पयशे तेजे बेसांव पडा आनी मुजे मालदिसांव पडा. कारण हांवें पयशे दिले ते तुमकां सगळे लोकांक दाखोवपाक दिले. मुजे देवागे बेसांव पडा. तुमगे फकत गूड जॉब, ग्रेट जॉब ते मेळटा. तेका देवान बेसांवय दिला आनी तेका जॉब बरो दिला आनी तेका दोबरादान दिला. म्हाका देवागे कांय मेळना, कांयच मेळना देवागे. देवागे अप्रिशिएट पासून मेळना, कारण हांवें लोकांक दाखोवपाक पयशे दिले. असो जालो हांव. हे संवसारान घडटा आनी तें सगळ्यांक मेळटा. इतल्यान मोगा बाबणा मुगे व्हिडिओ काबर काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.